बुलेटिन के आगाज में हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत ने दूसरे क्वार्टर के लिए तरक्याती बजट जारी कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 210 अरब रुपए सूबाई इदारों के हवाले कर दिए गए हैं। दूसरे क्वार्टर में 65 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी किया गया है। लाहौर को 6 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। ज़राए महकमा खजाना पंजाब अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए बजट जारी किया गया है। पहले क्वार्टर में 147 अरब रुपए का बजट जारी किया गया था, जबकि पिछले माली साल की निस्बत इस माली साल में 60% तक मजमूई बजट जारी कर दिया गया है। जारी तरक्याती मनसूबों पर 100% तक डेवलपमेंट बजट जारी किया गया है। अपडेट करते चले आपको हम डेवलपमेंट से कि पंजाब हुकूमत ने दूसरे क्वार्टर के लिए तरक्याती बजट जारी कर दिए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 210 अरब रुपए सूबाई इदारों के हवाले कर दिए गए हैं। दूसरे क्वार्टर में 65 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया गया है, जबकि अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए बजट जारी किया गया है। पहले क्वार्टर में 147 अरब रुपए का बजट जारी किया गया था, जबकि पिछले माली साल की निस्बत इस माली साल में 60% तक मजमूई बजट जारी कर दिया गया है। और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने रात की तारीकी में सोई कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। वजारत खजाने ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से शदीद नाला दिखाई देते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। इसी तरह लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे महंगा करके 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर कर दिया गया और मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 116 रुपए 53 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। असल तो गरीब बंदे हैं जो दाल पानी खाते हैं, उनके गुजारा मुश्किल तो सफर वो सैकल वाले तैयार करने पौसे अल्लाह ही वारिस है सर। देख लें जो हालात हैं, पहले महंगाई कम थी, अब ज्यादा हो गई है। गरीब आदमी पिस रहा है और क्या। अमीर तो खुश है, बस गरीब आदमी को कुछ नहीं कर रहे। वजीर आजम है जो भी है, भाई ये खाने के अलावा इनको काम ही नहीं आता बाहर। शहरियों का कहना था कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमती बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल के साथ साथ तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। सर महंगाई वाला इजाफे की आप क्या बात करते हो? काम ही खत्म हो गया है। कहाँ ऑयल, कहाँ चीनी, ऑयल और ये मिर्चें, मतलब जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं ना, मुतवसत तबके की, गरीब तबके की, वही आसमानों को छूने लगी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इजाफा वापस ले ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। उधर वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के एक रोज बाद ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब पावरलूम्स एसोसिएशन ने महंगाई के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर पावरलूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील कहते हैं सनत बंद हो रही है, हुकूमत मुतालिबात तस्लीम करे। मोहसिन मुल्क रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी घरेलू सनत मुश्किलात से दो चार हो गई। पावरलूम एसोसिएशन ने पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर पावरलूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील कहते हैं 8 नवंबर से पूरे मुल्क में बड़ा एहतजाज होगा। हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे अपने मुतालिबात के हक में। हमारा मुतालबा यह है कि आए रोज बिजली के रेट बढ़ाना, 15 दिनों के बाद पेट्रोल के रेट बढ़ाना, इससे कारोबार नहीं चल सकता। मईशत में ठहराव नहीं आ सकता। आप कारोबार कर ही नहीं सकते कि हर वक्त आपके सर पे महंगाई की तलवार लटकती रहेगी। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में पावर लूम्स बंद करने का भी फैसला कर लिया गया। 8 नवंबर को जनूबी पंजाब भर से पावर लूम्स मजदूर और मालिकान 14 नवंबर पर सुबह 11 बजे एहतजाज करेंगे। पावर लूम्स के मजदूर कहते हैं अब गुजारा मुमकिन नहीं। जिंदगी जैसे हालात नहीं देखे जिन्हें इमरान खान ने आगे कर देते हैं। पहले क्यों 150 रुपया किलो दिया, 350 रुपया किलो, मजदूर आदमी मर गया। मदीना की रियासत लैके आया मगर इन्हें ना फरमानियां की मदीना की रियासत कोई नहीं। पावरलूम एसोसिएशन का कहना है कि इतनी महंगाई में सिर्फ नुकसान हो रहा है। पावरलूम्स की सनत आखिरी सांसें ले रही है। हुकूमत की नाअहली का खामियाजा अवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पावरलूम एसोसिएशन ने अपनी तरफ से हड़ताल का ऐलान तो कर दिया,
اور اگر یہ ہڑتال ہوتی ہے نہ صرف یہ انڈسٹری بند ہوگی بلکہ مزدور بھی پریشان ہوگا۔ کیمرہ مین نواز کے ساتھ مسلم مول۔ اور ناظرین، وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے آفٹر شاکس عوام پر ایک اور مہنگائی بم۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 3 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 145 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم، بتائیے گا۔ بالکل جی، حکومت کی جانب سے ایک بار پھر سے عوام پر پیٹرول بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مٹی کے تیل میں 6 روپے کا، اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اس وقت 145 روپے ہو گئی ہے، جبکہ شہر کے اندر پیٹرول 146 147 روپے فی لیٹر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عوام بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ اب 100 روپے 147 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، اب کہاں جائیں ہم؟ یہ بتائیں، اس کو بیچ دیں، اس کو آگ لگا دیں، پیدل چلے؟ اس نے بس پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ بتائیں، پہلے بائکوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، حکومت یہ تو نہیں چاہ رہی کہ آپ لوگ پیدل بس سفر کریں؟ بھائی جان، گورنمنٹ نے تو پاکستان میں جینا حرام کر دیا ہے، غریب آدمی کو کچھ رہ ہی نہیں گیا اس میں۔ یہ پاکستان کو بیچنے کے لیے آیا ہے اور کچھ بھی کرنے نہیں آیا ہے۔ یہ تو پاکستان کا ستیاناش کر دیا اس نے، یہ تبدیلی نے بیڑا غرق کر دیا عوام کا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بار پھر سے پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور مہنگائی کا طوفان آئے گا، شیخ الدنوس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پیٹرول اس وقت حکومتی ریٹ 145 روپے ہے، جبکہ شہر کے اندر 146 147 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ مزید عوام کی جانب سے اچھا رسپانس بالکل کیا گھی اور چینی کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے ہیں۔ چینی کی قیمتیں 150 روپے تک پہنچ چکی ہیں اور گھی کی قیمتیں 400 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ مزید بات کریں گے سہیب گرمانی سے۔ سہیب، بتائے گا کیا بھاؤ چل رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چینی جو ہے 150 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 200 تک بھی جا سکتی ہے، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے۔ چینی جو ہے 150 روپے تک پہنچ چکی ہے، مزید کتنی بڑھے گی؟ اور گاہک آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں چینی کے بارے میں؟ چینی مہنگی لے کر گاہک کیا کہتے ہیں؟ جی اگر یہ حالات رہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ چینی 200 روپے بک سکتی ہے، کیونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جو 90 روپے کلو والی چینی انہوں نے امپورٹ کیا ہے وہ کوئی گاہک لیتا نہیں ہے، اور جو ہمارے ملک میں ہماری اپنی برانڈ ہے وہ گاہک مانگتے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور اس ٹائم وہ منڈی میں ریٹ 150 روپے کا منڈی میں بک کیا ہے، اور اگر ہم منڈی سے لے کے آئیں گے تو پھر 10-5 ہمارا بھی منافع رکھنا ہوگا۔ منڈی کا ریٹ جو ہے 150 روپے تک صرف منڈی کا ریٹ پہنچ چکا ہے۔ 5-10 روپے دکاندار نے بھی منافع رکھنا ہے۔ 160 روپے تک چینی جا سکتی ہے اور گھی بھی اتنا ہی مہنگا ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان کا رد عمل دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا سہیب۔ مزدوروں، دہاڑی داروں اور تنخواہ داروں کی آمدنی وہی 3 سال پرانی اور مہنگائی کے اخراجات 300% تک بڑھ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے رضا ملک سے۔ رضا ملک، بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی، ہائی مہنگائی مار گئی مہنگائی۔ غریب جو ہیں ان کی مسلسل دعائیاں جو ہے مہنگائی کے حوالے سے سننے کو مل رہی ہیں، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں، جبکہ چینی کی، گھی کی، دالوں کی قیمتیں جو ہیں، چائے کی پتی کی قیمتیں، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں بھی ایک مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو رات گورنمنٹ نے 3 بجے پیٹرول، چینی، سب چیز کا بم گرا ہے، یہ میرے خیال میں گورنمنٹ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، کیا چاہتی ہے لوگوں سے۔ اب لوگوں کو جو ہے نا میرے خیال میں جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب شاید لوگ، مجھے لگتا ہے کہ روڈوں پہ بھی نہیں نکل سکتے، ان کے پاس اتنا قوت نہیں رہی۔ یہ گورنمنٹ کو کم سے کم سوچنا چاہیے۔ اب چینی کا دیکھیں 150 روپے پہ چلی گئی ہے، پیٹرول کو دیکھیں 145-47 روپے تک چلا گیا ہے۔ ایسے ہی مطلب ہے، آپ دالیں دیکھیں، دالیں میرے خیال میں 300-400 تک چلی گئی ہیں، گھی کو دیکھیں وہ 400 تک چلا گیا ہے۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں لوگ، گورنمنٹ کیا سمجھنا چاہ رہی ہے، ہماری سمجھ سے بالا۔ بالکل، گورنمنٹ جو ہے وہ غریب کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی۔ ہاں جی، مہنگائی ملک، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کی۔ عوانی میں مہنگائی سے تنگ آئے عوام نے وزیر اعظم کی حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر۔
और घी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। यकीनी बात है महंगाई का तूफान आएगा। कल चीनी मियां वाली में 140 रुपए किलो बिकती रही है, लेकिन आज चीनी जो है 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दुकानदार है हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी इस हवाले से आप? महंगाई बहुत ज्यादा है। चीनी कल 130 का रेट था, आज सुबह बाजार गए तो 150 का रेट है। हम तो गरीब बने हैं, ले भी नहीं सकते। आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाई महंगी, हर चीज महंगी। क्या करें भाई, कहाँ जाएं? बस सुबह सवेरे उठते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, 300-400 रुपया होता है। आटा चक्की वाले के पास जाते हैं, 70 रुपये किलो आटा है। हम कहाँ जाएं? मेहरबानी इमरान खान, बड़ी मेहरबानी, अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, मेहरबानी को दूसरों को मौका दें। आप वजीर आजम साहब, अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते तो किसी और को मौका दें। मजाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताया, रहीम यार खान में ज़लई PDM का इजलास हुआ। तहसील अमीर JUI कारी मोहम्मद जफर ने मेज़बानी की। ज़लई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियाँ इम्तियाज़ अहमद भी शरीक हुए हैं। महंगाई के खिलाफ कामयाब एहतजाज के इनेकाद पर कायदीन का शुक्रिया अदा किया गया। 25 नवंबर को खानपुर में होने वाली PDM के जलसे पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको अपडेट करते चले, रहीम यार खान में ज़लई PDM का इजलास हुआ। तहसील अमीर JUI कारी मोहम्मद जफर ने मेज़बानी की है। बहावलपुर, रहीम यार खान कत्ल केस के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर में समाअत। भाभी पर तेजाब फेंकने और कत्ल करने वाले मुलजिम रफ़ी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अपडेट करते चले आपको, बहावलपुर रहीम यार खान कत्ल केस के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर में समाअत हुई। भाभी पर तेजाब फेंकने और कत्ल करने वाले मुलजिम रफ़ी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लिया से आपको खबर दें, पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना फतेहपुर पुलिस ने मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान से 2800 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। सब इंस्पेक्टर सामिया बतूल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लिया पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना फतेहपुर पुलिस ने मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान से 2800 ग्राम चर्स भी बरामद की गई है। सब इंस्पेक्टर सामिया बतूल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाई, जबकि मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। मुल्तान के थाना मुमताज़ाबाद में शहरी की बीवी के मुबैना अगवा का मामला। शहरी लियाकत अली के SHO पुलिस थाना मुमताज़ाबाद के खिलाफ एहतजाज। शहरी लियाकत का कहना है कि पुलिस ने मेरी बीवी के अगवा के मुकदमे में नामजद बाअसर मुलजिम को छोड़ दिया है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर, बात का रिहायशी ये शहरी लियाकत है और इसका कहना है कि इसकी बीवी को 1 माह हो गया, उसको मुलजमान ने अगवा किया और उसके बावजूद आज तक बीवी को बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुकदमा भी दर्ज है और मजीद इनका इल्ज़ाम है कि पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने कल मुलजिम को गिरफ्तार किया, जो FIR का नामजद मुलजिम था, उसके बाद जो है वो छोड़ दिया। क्या अपील है, किसने किया अगवा, मुलजिम कौन है? सर राणा हमजा मुलजिम है सर, कल उसको पकड़ कर लाए हैं तो SHO साहब फ़ौरन आ गए, कह रहे हैं इसको छोड़ दो। RPO साहब का फ़ोन आया है कि हमने इसको अब छोड़ दें, इससे हम कर लेंगे लियाकत से। सर मैं परेशान हूँ सर, मेहरबानी करें सर। मैं अपील करता हूँ IG पंजाब से खान सर, इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि सर मेरी कुछ मेहरबानी की जाए। सर मैं परेशान हूँ, मेरी बेगम जो है ना सर उन्होंने अगवा कर लिया है। मेरी बेगम का नाम सबतैरा है, मेरा नाम सर लियाकत हुसैन है। कैसे पता चला है उन्होंने अगवा किया और पर्चा भी हो गया? सर जी पर्चा भी हो गया सर, डेटा भी निकला है, तो FIR भी हुई पड़ी है सर 3 तारीख की सर। तो इन लोग क्या कहती है? पुलिस ने सर कल पकड़ा है, उसके बाद वो कहते हैं आप कहते हैं ना हम कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए, तो RPO साहब का फ़ोन आया है तो आप छोड़ दो। थाना मुमताज़ाबाद सर। जी बिल्कुल, पुलिस थाना मुमताज़ाबाद के खिलाफ ये। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में मेगा क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी ने खराब अंडों की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 16,000 गंदे अंडे तलब कर दिए गए हैं। अपडेट करते चले आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। मुल्तान में खराब अंडों की सप्लाई की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है। 16,000 गंदे अंडे तलब कर दिए गए हैं। खराब अंडों को एक खुफिया स्टोर में छुपाया गया था, जबकि अंडों को मुख्तलिफ बेकरियों पर खुराक की तैयारी के लिए सप्लाई किया जा रहा था। स्टोर मालिकान को 70,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। मुल्तान में 2021 से अब तक रवा साल छोटे जराइम में मुलविस मुलजमान की प्रोबिशन की सजाओं का डेटा हासिल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मकसूद चौहान से। जी मकसूद।
जी बिल्कुल, रमा साल 2021 से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोविशन पे जो मुल्जिमान को भेजा जाता है उसका जो डाटा है वो रोही ने हासिल किया, जिसके मुताबिक 1500 से ज़ायद जो छोटे मुल्जिमान हैं जो प्रोविशन पर हैं उनको सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 2 बच्चे और 28 खवातीन को जो है सज़ा सुनाई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़िशान, जो प्रोविशन पीरियड पर हैं और जिनकी सज़ा जो चल रही है और प्रोविशन ऑफिस की जानिब से जो है इनकी इस्लाह के लिए इस्लाह भी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ज़िशान, बताइएगा आपने कौन सा जुर्म किया जिसके ऊपर आपको प्रोविशन पे भेजा गया? मैंने किया वो चर्च पकड़ी गई थी मेरे से थोड़ी सी ना, फिर वो 9B का पर्चा हो गया था और बस यही पेशी अब भुगता रहा हूँ अभी तक। साल हो गया, साल की दिए, इन्होंने अच्छी बात समझाई है कि ना किया करो ऐसा काम, यही है बस। और हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ छोटा जुर्म करने वाले जो चर्च के ऊपर जो है इनके ऊपर केस दायर किया गया, जिस पर इनको प्रोविशन पर सज़ा भी दी गई और 1 साल की जो सज़ा है वो इनको दी गई है, जिसमें इनको इस्लाह भी की जा रही है प्रोविशन ऑफिस की तरफ से। आज ये आए हैं, हर माह इनकी बाकायदा तौर पर जो है अटेंडेंस भी लगाई जाती है और आज ही आए हैं, इनकी इस्लाह की गई है और प्रोविशन ऑफिसर्स की जानिब से तमाम ऐसे मुल्जिमान जो छोटे जराइम में मुलव्विस होते हैं, जैसे बिजली चोरी और चर्च, मंशियात और ये जो छोटे छोटे जराइम हैं। ठीक है मकसूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर इलाहाबाद की वाहिद ईदगाह में सहूलियात का फुकदान, शहरियों का कहना है कि ईदगाह की दीवारें गिर चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन महमूद से। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मैं इलाहाबाद ईदगाह में मौजूद हूँ। ईदगाह जो है ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 4 दीवारी जो है ये खस्ता हाल है। जो पानी की सहूलत है ये ईदगाह पानी से भी महरूम है। बड़े बड़े इज्तिमात इस ईदगाह में होते हैं। नमाज जनाजा गाह के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। एक शहरी हैं हमारे साथ, इन्हीं से जानते हैं कि ये बताइएगा यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, दीवारें गिरी हुई हैं, है तो ईदगाह मगर पानी भी नहीं है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, तुसां ईदगाह का मसला चाहते हुए असा तो हर पासे भाज थक पे। इतना देखो गरासी का मसला है। असा ईद नमाज इतनी ही पढ़ दूँ, असाड़ी कोई फौत की थी वे जनाजा भी थी पढ़ दूँ। जनाजा जले पढ़ दूँ सारी यके साड़ी मैयत दा कफन मिटी थी वेंदे। ईद नमाज पढ़ण दूँ असाड़े यके कपड़े मैले थी वेंदे। असाड़ी गवर्नमेंट को अपील है कि ईदगाह का जरा गरासी का बंदोबस्त किया वने। दूजी गाल है कि रोड तो 3-4 फुट झिकी थी गई, बारिश हमदी यका इथा पानी भरी वेंदे। ही दौरान असाड़ी फौत की कोई थी वने तो असा को हाई स्कूल वञणा पवंदो, इथू बड़ा दूर है सफ़र। दूजी गाल है कि सर असा ईद वाले ॾींहुं भी बारिश थी वञे तो इथा असां ईद नमाज नहीं से पढ़ सकते। साड़ी गवर्नमेंट तो अपील है कि इथा गरासी इथा कर एक बंदे का किया वने इंतजाम माली का कि अल्लाह सी तो वजह दे हसन भाई। तो जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी तरफ से बताना है कि यहाँ पे जो है ये रोड कुछ अरसा जो कबल बना है ऊंचा होने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। डेंगू के बार जारी हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू के मजीद 37 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान और विहाड़ी में डेंगू के 8 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में डेंगू के 8 नए मरीज लाए गए हैं। मियांवाली बहावलनगर में डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी डेंगू की 3 अफराद में तशखीस पाई गई है। रहीम यार खान में 2 नए मरीज दाखिल हुए। खानेवाल और लैया में डेंगू का 1 नया मरीज रिपोर्ट हो चुका है। आपको बताते चले मुल्तान और विहाड़ी में डेंगू के 8 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात लाजिम है। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 26 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान में 10 और मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद कोरोना का शिकार। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के बायस 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मियांवाली में कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बहावलपुर और डीजे खान में 2 नए मरीज रिपोर्ट। रहीम यार खान और बहावलनगर में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। मियांवाली की हदूद में सीपैक रोड पर सफर करने वालों के लिए अब खैर नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज एवान ने बताया कि हालिया हादसात के पेश नज़र सीपैक पर सफर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? सीपैक रोड पर आए रोज हादसात की वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिस पर मियांवाली पुलिस ने एक ऐसा फैसला किया है कि अगर अब लोग सीपैक रोड पर सफ़र करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर,
کافی سارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، کافی سارے لوگ جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیا گیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کہہ میں 2 دن پہلے بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ایک ہی خاندان کے 4 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سی پیک روڈ جو کہ روڈ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی آفیشلی وہ ٹریفک کے لیے اوپن نہیں ہے، اور اس پہ جو انفراسٹرکچر ہے جیسے فار ایگزامپل موٹر وے پولیس ہے یا ریکوری کی وہیکلز ہیں یا جو سپورٹ وہیکلز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو لوگ اس پہ ٹریول کرتے ہیں کیونکہ انٹرچینجز اوپن ہیں، جس کی وجہ سے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس میں 4 قیمتی جانیں چلی گئی. اس سے پہلے بھی کچھ حادثات ہمارے علم میں آئے جس پہ ہم نے مقدمات درج کیے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ تو ہماری شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ سی پیک کو جب تک یہ باقاعدہ طور پہ اوپن نہیں ہوتا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں ان کی اپنی جان کو خطرہ ہے. دوسری بات یہ ہے بڑی اہم کہ ہم نے پچھلی جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ تھی اس میں یہ پوائنٹ ہم نے ریز کیا تھا، اور اس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے توسط سے بھی جو سی پیک کے یہاں پہ ایم ڈی ہیں ان کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے سینسٹائز کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں جس ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، تو اس کو اس قسم کے ٹریول کے لیے بند کیا جائے. اب جیسے جب سے یہ حادثہ ہوا تو ہم نے عیسیٰ کھیل پہ دوبارہ پولیس ڈیوٹی ابھی ڈپلائی کی ہے اور دوبارہ کیس ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے کہ یا تو باقاعدہ طور پہ اس پہ موٹر وے پولیس تعینات کر دی جائے تاکہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کی ٹریول کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور سپیڈنگ نہ ہو، ان آتھرائزڈ ایکسیس نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ اس وقت تک جب تک یہ باقاعدہ اوپن نہیں ہوتا بند کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی کو بچایا جا سکے. اس سر ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے اختر، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے طلباء طالبات کی جانب سے گندم آگاہی مہم کا آغاز ہوا. مزید بات کریں گے اس حوالے سے علی ریاض سے. جی علی. نومبر کے مہینے کے آغاز سے ہی جہاں پر جنوبی پنجاب میں سب سے اہم بات جو فصل یعنی گندم ہے اس کی جو بجائی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ کہ ایک طرف جہاں پنجاب سیڈ کارپوریشن نے اس سال جو ہے ملتان ڈویژن میں 11 سے زائد جو سرٹیفائڈ بیج کی ورائٹی کو پیش کی، تو وہی دوسری جانب زرعی یونیورسٹی ملتان بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس سلسلے میں سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پر آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ وہ جائیں اور اپنے علاقوں میں کاشتکاروں کو آگاہی فراہم کریں، یعنی کہ بطور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے طور پر یہ کام کریں گے، ایک فورس بنائیں گے. تو بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سبکش صاحب موجود ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ اس دفعہ فارمر کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کریں گے، وہ ان کے ساتھ بات کریں گے کہ گندم کے پیداوار کو کیسے بڑھانا ہے. اس کے لیے ہمارے ماشاءاللہ یہ آخری سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں جو گریجویشن کرنے والے ہیں، ان کو تمام قسم کی ایجوکیشن دی گئی ہے اور پریکٹیکل نالج کے لیے یہ فارمر کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں گے، کچھ وہاں سے بھی سیکھیں گے اور کچھ فارمر کو بھی نالج دیں گے. جی گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، زرعی یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات بھی اب جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان بیوٹیفیکیشن پلان پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. بابا چوک اور ایس پی چوک پر یادگار کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. میٹر روڈز کے پل پر ملتانی بلیو پورٹری کے رنگوں سے سجانے پر کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈپٹی کمشنر کا بیوٹیفیکیشن پلان کے جائزے کے لیے شہر کا دورہ بھی کیا گیا ہے. بہاولپور سے خبر دیں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں یوم ولادت اقبال کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا. وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر اطہر محبوب کا کہنا ہے کہ اقبال کی تصنیفات امت مسلمہ کے لیے نشانہ التجاسیہ ہے. اسی پر مزید بات کریں گے، ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں. یوم اقبال 9 نومبر کو علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہوتا ہے. اس حوالے سے آج اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے تاریخی گھوٹوی ہال میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈاکٹر وحید الزمان بریگیڈیئر ڈاکٹر ریٹائرڈ وحید الزمان طارق صاحب خصوصی مقرر تھے اور جناب تابش الوری صاحب نے بھی تقریر کی. جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب علامہ اقبال کے کلام پہ ایک بین الاقوامی محقق اور ماہر ہیں اور ایک انتہائی پائی کے مصنف بھی ہیں. تو آج انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کی اپنی تقریر میں جو نوجوان نسل ہے اور یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں ان کو علامہ اقبال کے فارسی کلام سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں اپنی خودی کو پہچاننے کا پیغام ملتا ہے، ہمیں کسی اور کے سامنے سوائے اللہ کے سر نہ جھکانے کا جو پیغام ملتا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کا جو پیغام ملتا ہے، اس پہ انہوں نے خصوصی طور پر روشنی ڈالی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کے انعقاد سے ایک تو ہم نے حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا اور دوسری طرف ہم نے ان کے کلام سے وہ آگاہی اور پیغام حاصل کیا جس سے ہم اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے